भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अष्टादश अध्याय। अष्टादशरे पृथु बळे सर्वे दुहिले मही भले। मैत्रेय उवाच कुपित स्फुरित वचन स्वभावे अरुण लोचन। एमंत पृथु मुख चाहि भये चरणे शिर देई। विनय करी नाना स्तुति पुनि बोलई वसुमती। धरणी उवाच भोनाथ कोप छाड़ मोते मुहि शरण गली तोते। जे आत्मा कार्य विचारई संसारु सार आहरई। चित्ते न कल्पे भिन्ना भिन्ने पुष्परु मधुकर जेने। जे शांत इह परलोके सुजोगी जन कहे मुखे। उपाय से फल भुंजती उभय लोके नाही भ्रांति। एहा जे न करई चिते से जस लभिब के मते। ब्रह्मा जे सर्व प्राणी हिते शस्य सामग्री कला जेते। से सर्व मोर देहे थिला एमंते तोर पिता मोला। राजा वियोगे सर्वधर्म दुष्टे नासिले सर्वकर्म। जेते औषधि बीज थिला अराजा जोगे नाश गला। चौर भय राजते भविष्य यज्ञ रक्षा अर्थे। क्षीण विरुद्ध देखी मोहि भखिली धेनु रूप होई। जदि मुन करन्ति ग्रास दुष्टे करन्ते सर्वनाश। से सर्व शस्य रस जेते क्षीरे बसन्ति मोर गात्रे। तु एबे रक्षा कर मोते दोहन कर तु जुगते। क्षरिबि सर्व शस्य मुहि जार जीवन जेणे रही। मु सर्व काम धेनु रूपे श्रविबि सर्व जन मुखे। तु एबे मोते रक्षा कर धनु आयुध परिहर। सुषम कर मोर गात्र मुहि जे सने शस्य क्षेत्र। सम होइले मो शरीर वर्षारे पुरी निरधार। सरस होई मो शरीर शस्य उठिब निरंतर। होइब नाना रूपे धान्य जन्तुए लभिबे जीवन। मैत्रेय उवाच एमंत धरणी वचन शुणी संतोष पृथु मन। मनुको बसा रूप करी भावे बोलई दंडधारी। तु एहा स्तन पान कर जेमंते संचरई क्षीर। तक्षणे पृथुर वचने से मनु मुख देला स्तने। पिबन्ते संचरिला क्षीर मेघु जे सने वृष्टिधार। चरणे बांधी बसा मनु पृथु दोहिला क्षीर स्तनु। क्षीरे पूरिला वसुंधरी जे सने सिंधुर लहरी। गर्भे जे शस्य बीज थिला क्षीर संगते संचरिला।
ଶସ୍ୟ ହୋଇଲା ଅପ୍ରମିତେ, ପ୍ରଜାଏ ନେଲେ ଯେଝା ମତେ। ପୃଥୁ ଦହନ ଅନ୍ତେ ଦେବେ, ସର୍ବେ ଦୁହିଁଲେ ଯେଝା ଭାବେ। ମିଳି ସକଳ ଋଷିଗଣ, ଆନନ୍ଦେ ଋଷିକ ପାତ୍ରେଣ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସା ରୂପ କରି, ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତନ ଧରି। ଦୁହିଁଲେ ପୟ ଛନ୍ଦମୟ, ଯେ ଭାବେ ତୁଟଇ ସଂଶୟ। ପୁଣି ସକଳ ଦେବେ ଧରି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବସା ରୂପ କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପାତ୍ର ଆଣି, ଆନନ୍ଦେ ଦୁହିଁଲେ ଧରଣୀ। ସୋମ ଦୁହିଁଲେ ଯେଝା ମତେ, ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅର୍ଥେ। ଅମୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓଜ ବଳ, ଦୁହିଁଲେ ପୟ ସୁନିର୍ମଳ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବେ ପୁଣ ଧରି, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବଛା କରି। ଦୁହିଁଲେ ଲୌହମୟ ପାତ୍ରେ, ସୁରାଶାସବ ଆଦି ଯେତେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ବସା କରି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଧରି। ଦୁହିଁଲେ ପଦ୍ମ ପାତ୍ରେ କ୍ଷୀର, ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବତା ପିତୃଗଣେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ୍ଷୀର ଜଣେ ଜଣେ। ଅର୍ଜମା ବସା କରି ହସ୍ତେ, କବ୍ୟ ଦୁହିଁଲେ ଆମ ପାତ୍ରେ। ସକଳ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ରଙ୍ଗେ, କପିଳ ବସା ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ସଂକଳ୍ପମୟ କ୍ଷୀର ଧାରେ, ଦୁହିଁଲେ ଜନ ଉପକାରେ। ପୁଣି ମିଳିଲେ ବିଦ୍ୟାଧରେ, ଯେ ଯାହା ପାତ୍ର ଧରି କରେ। ଏକୁ ଆକାଶ ପାତ୍ର ଧରି, ଖେଚରୀ ବିଦ୍ୟା ଦୁହିଁ କରି। ଆନନ୍ଦ ମନେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ, ବସିଲେ ଯେଝା ଭାବେ ଯାଇ। ପୁଣି ମିଳିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜନେ, ମୟକୁ ବସା କଳ୍ପି ମନେ। ମାୟାବୀ ଗଣ ପୁଣି ଆସି, ଧରଣୀ ସ୍ତନ ତଳେ ବସି। ଆନନ୍ଦ ପାତ୍ର କରି ମନ, ସର୍ବେ ଦୁହିଁଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ମିଳିଲେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗଣେ, ଭୂତ ବେତାଳ ଜାତୁ ଧାନେ। କପାଳ ପାତ୍ରକୁ ଧଇଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ବସା କଲେ। ରୁଧିର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁହିଁଲେ, ପିଶାଚେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ତକ୍ଷଣେ ସର୍ପ ଗଣେ ଆସି, ଧରଣୀ ସ୍ତନ ତଳେ ବସି। ତକ୍ଷକ ବସା ରୂପ କରି, ପୟ ଦୁହିଁଲେ ସ୍ତନ ଧରି। ବିଳକୁ ପାତ୍ର କରି ରଙ୍ଗେ, ବିଷ ଦୁହିଁଲେ ଅତି ବେଗେ। ପଶୁଏ ମିଳି ସ୍ତନ ଲାଗେ, ବୃଷକୁ ବସା କରି ବେଗେ। ତୃଣ ଦୁହିଁଲେ ଯେଝା ମତେ, ପୃଥିରେ ଥିଲେ ଅବା ଯେତେ। ମାଂସାଶୀ ଗଣେ ପରେ ଆସି, ଧରଣୀ ସ୍ତନ ତଳେ ବସି। ସିଂହ ସହିତେ ପଶୁ ଗଣେ, ମାଂସ ଦୋହନ କଲେ ବଣେ। ଶରୀର ପାତ୍ରେ ମାଂସ ଦୁହିଁ, ଆନନ୍ଦ କଲେ ନିଜ ଦେହି। ପକ୍ଷିଏ କ୍ଷୀର ପାନ ଆସେ, ମିଳିଲେ ଧରଣୀର ପାଶେ। ଗରୁଡ଼ ବସା କରି ବଳେ, କୀଟ ଫଳକୁ ସେ ଦୁହିଁଲେ। ସକଳ ବୃକ୍ଷେ ଆଗ ସରି, ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ବସା କରି। ସନ୍ତୋଷେ ଦୁହିଁର ସମୟେ, କ୍ଷୀର ବରସି ନିଜ ଦେହେ। ହିମବନ୍ତକୁ ବସା କରି, ଧାତୁ ଦୁହିଁଲେ ସର୍ବଗିରି। ସେ ପୃଥୁ ବସେ ଥିଲା,
सकळे काम दुघा हेला एमन्ते पृथु आदि सर्वे क्षीर दुहिले जेछा भावे जेतेक लोक मुनि आदि दुहिले निजान संपादी पृथु धरणी मुख चाही आनंद मने विचारई ए मोर पाई दुख सही रूप बहिला धेनु होई जे जहा सुखे पयनेले सर्वे तोषिला मोहि भले सकळे लभिले जीवन देख एहार देह धन्य ए मोर दुहिता होइब एणे बଞ୍ଚିले सर्वजीव जीवଙ୍କ जीवदाता जेणु एहार पृथ्वी नाम तेणु होइब ए मोर प्रमाण जेणु ए संसार धारण एमन्ते पृथ्वी नाम करी सुखे पालिले वसुंधरी भूमि रे उच्च प्राय स्थान धनुहुळे करी समान ଯଥା ଯୋଗ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥାନ କଳ୍ପିଲା ବେଣର ନନ୍ଦନ ଏମନ୍ତେ ପୃଥୁ ହୋଇ ରାଜା ସମେ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା ଭୂମି ଉପରେ ନାନା ଦେଶେ ସକଳ ସ୍ଥାପିଲେ ହରସେ ଗ୍ରାମାଦିପୁର ଯେ ପତନ ଘୋଷ ବ୍ରଜ ସବର ସ୍ଥାନ आखर खेट जे खरबट दुर्ग ग्रामादि जे निर्मित से राजा अति स्नेह भरे सकल जीवंकु निर्भरे जनकु पाळे पिता प्राय सकले रहिले निर्भये निश्चिन्ते रहिले सकले अचल जे सने निश्चले पृथु चरित सुधावाणी शुणी संसारु तर प्राणी बोलई दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पृथ्वीदोह नाम 18 अध्याय। ऊनविंश अध्याय अश्वहरणे बहिरस पृथु चिंतन्ते इंद्रनाश तांकु निषेध कले धाता ऊनविंशरे ही कथा मैत्रेय उवाच एबे हो शुण विष्णु गाथा कहिबा पृथु यज्ञ कथा मिली सकल मुनि जने संतोषे पृथु सन्निधाने यज्ञ करण उद्योगे सर्व संभार आनी बेगे सुप्राची सरस्वती तीर्थे आरंभ कले ब्रह्मवर्ते यज्ञ संभार इंद्र देखी न सही मने हेला दुखी से यज्ञपति हरि प्रत्यक्ष हेले दया करी शंकर पद्मजोनि मेले मिली सकल दिग पाळे गंधर्व अपसरा गणे मुनि वेद उच्चारणे आनंदे गीत नृत्य स्तुति सिद्ध गुह्यक पंक्ति पंक्ति दानव दैत्य विद्याधरे से यज्ञे मिलिले सकले सुनंद नंद आदि माने हरिर पारिषद गणे कपिल नारद जे दत्त सनक आदि उपगत से पृथु यज्ञे वसुमती धेनुर प्राय दुग्धवती कामधेनुर प्राय होई सर्व संपद देला मोहि नदीए क्षुद्राक्षा जले बहिले लहरी उल्लळे घृत संजोगे दधि अन्न तोषे पुंजन्ति सर्वजन
सकल वृक्षे मधुपन्ति जिमुत प्राय बरसन्ति समुद्रे नाना रत्ने पुरी गर्जन्ति उल्लल लहरी पर्वते चतुर्विध अन्न देई रंजिले पृथु मन लोकपालके लोक तुले सर्वसंभार संपादिले पृथुर यज्ञारंभ चाहि बासव मने विचारई ए पृथु शतक्रतु कले लभिब इंद्र पद भले मोर संपद जीवनाश हेमंत चिंती छाड़े श्वास यज्ञर उन्नत अन्ते आत्मा रहित चिंती चिते यज्ञ पशुकु हरि नेला निज भुवने विजे कला आकाश मार्गे इंद्र गला पाषाण्ड धर्म आचरिला धर्मे विभ्रम तार मन सभये चित्त छन छन अत्रि जे यज्ञशाळे थिले अश्वर हरण जानिले पृथुपुत्र कुराई बेगे इंद्रर कर्म तार आगे कहिले असोहर बाणी पृथु तनय ताहा शुणी धनुषर को धरी करे शून्य धाइला कोप भरे डाकई रह रह बाणी सभये इंद्र ताहा शुणी निज शरीर छन्न कला जटिल रूप प्रकाशिला भस्मभूषित देह चाहि पृथुनंदन विचारई जटिल भस्म एहा गात्रे एहाकु मारिबि केमन्ते हेमंत मने विचारिला इंद्र को बाण न छाड़िला तार रहिबा पथ देखी अत्रि यज्ञशाळ उपेखी बोलई इंद्र बेगे मार स्वभावे यज्ञ स्वचोर डाकन्ति मार मार बेगे ता शुणी इंद्र शून्य मार्गे भये चाहई दश दिशे स्वभावे केही नाही पासे हेमंत अत्रिर वचन शुणन्ते पृथुर नंदन धाइला शून्य कोप करी हस्ती कुजेशने केसरी बासव देखी त्रास मन अशोकु छाड़ी अंतर्ध्यान रहिला शून्य मार्गे जाई पृथु नंदन विचारई अशोकु घेनी महारोषे इंद्र को चाहे दश दिशे न देखी पुणी यज्ञ स्थाने मिरिला अत्रि सन्निधाने अश्वर रज्जु करे धरी अत्रि चरणे नमस्करी तार अद्भुत कर्म देखी मुनि नाम उपलखी विष्णु उद्देशी आणे अश्व देले ता नाम विजिताश्व पुणी ही रजनी प्रवेशे इंद्र मिलिला यज्ञ देशे देखिला केही नाही पासे से पूर्ण मन रहरसे यज्ञर जूप तळु छने हरिला सुवर्ण रसने विचारी अंधकार छळे अशोकु पुणी नेला बळे अत्रि देखन्ते शून्य मार्गे त्रासे पळाए इंद्र बेगे विजिताश्वर मुख चाहि बोलई अश्व आण जाई ता शुणी हस्ते धनु धरी धाइला घोर नाद करी डाकई रह रह बाणी तार वचन इंद्र शुणी पथे अशोकु छाड़ी छने तक्षणे गला अंतर्ध्याने पुणी से अश्व धरी करे मिलिला पिता यज्ञ घरे अश्व चोरान्ते इंद्र पथे छळे धइला रूप जेते पाषण्ड जन सेहि मते रूप प्रकाशन्ति जगते पृथुर यज्ञ विनाशने इंद्रर जेते रूप छने
ପାଷଣ୍ଡେ ସେହି ରୂପ ଚିନ୍ତି ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ସେ କରାନ୍ତି। କେ ନଗ୍ନ ରକ୍ତ ପଟ ଧରେ କେ ଭସ୍ମ ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ହିତ ନ କରନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିତ୍ୟେ ଦୂଷଣ ଦେଇ ବେଦ ପଥେ ସେ ରୂପ ପ୍ରକାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନିଗମ ନିନ୍ଦିବେ ପାଷଣ୍ଡେ। ତାହାଙ୍କ ମତ ଯେ କରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ସେ କଥା ଶୁଣି ପୃଥୁ କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଘାସେ ଦେହ କମ୍ପେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାରଣେ କୋପ କରି ନିଜ କୋଦଣ୍ଡ ସାର ଧରି କୋପନ୍ତେ ଅରୁଣ ନୟନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରାଜେ ବଦନ। ପୃଥୁ ଗମନ ଦେଖି ରଣେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଗଣେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ ବହି ବୋଲନ୍ତି ପୃଥୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ବପୃଥୁ ଶୁଣ ଧର୍ମ କଥା ଗମ ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଶୁର ବିନା ବଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଟଇ ନିଷେଧ। ତ ଯଜ୍ଞ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭେ ନାଶିବୁ ତା ନରେନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ବଳେ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତିକୁ ଧରି ନାଶିବୁ ତୋହର ଅହିତ ତୋର ମାରିବା ନୋହେ ଯୁକ୍ତ। ଏମନ୍ତ ପୃଥୁ ଆଗେ କହି ରତି ଯେ ଅତି କୋପ ବହି। ଶ୍ରୁବକୁ ସର୍ବେ ଧରି ହସ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ତତକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନ। ଇନ୍ଦ୍ରର ହିତ ଚିତ୍ତେ ବହି ବୋଲନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ବିପ୍ରବର ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞେ ତୁମ୍ଭେ ମାର। ଯେ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ପୁଞ୍ଜେ ସେ ଦେବ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଜେ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତନୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ମନୁ। ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବ ଦେବେ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭାବେ। ଆହୁତି ଯାର ମୁଖେ ଦେଇ ତାହାକୁ କୋପ ନ ଯୋଗାଇ। ଏହାକୁ କୋପ ତୁ ନ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥେ ବର। ଏ ଧର୍ମ ପରମ କାରଣ ଅଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଧାରଣ। ଏ ଯଜ୍ଞେ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲା ପାଷଣ୍ଡ ପଥ ବିସ୍ତାରିଲା। ପାଷଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧରିବା ଅର୍ଥେ ତ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ତୁ ସେ ସକଳ ଗୁଣମଣି ଅପୂର୍ବ ନୁହେଁ କିଛି ପୁଣି। ବେଣର ଦେହେ ଯେତେ ଦୋଷ ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ତାହା ନାଶ। ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ କି ଉଦ୍ଧର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୋପ ଛାଡ଼ି ମନେ। ଯଜ୍ଞର ଅବଭୃତ ସ୍ନାନେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିପ୍ରଜନେ। ଯଜ୍ଞେ ତୋଷିଲେ ସର୍ବଜନେ ଅନବସନ ଧେନୁ ଦାନେ। ସେ ବିପ୍ରଜନ ହୋଇ ତୋଷ ପୃଥୁକୁ କରନ୍ତି ଆଶିଷ। ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ସର୍ବଦେବେ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ। ଏମନ୍ତ କହି ପଦ୍ମଯୋନି ସଙ୍ଗେ ସକଳ ବିପ୍ର ଘେନି। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନେ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते अश्वमेधे एकोनविंश अध्याय।
गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर